for many autistic kids, that way does not work well for them because their minds are thinking differently. And so my son is very visual, and he doesn't read or write very well, but when he sees pictures, he responds. And so they're different. They learn differently. Yeah. And so that's been the big challenge as a parent, is that my son needs to learn and wants to learn, but he does it differently. Maka anak-anak ini, orang-orang tuanya juga merasa kebingungan. Yeah. Bagaimana sih mereka diterima di sekolah? Bahkan saya jumpai banyak kesenjangan, yaitu penolakan anak-anak ini di sekolah. Ya mungkin saja ya sekolah menolak karena mereka merasa tidak mampu. In order to survive in the school, he needs a support worker to work with him. And so they have assigned a full-time support worker for him, and he will never be alone during school hours. Other kids are different. And so, for example, other kids, maybe they have autism, but they operate a little bit better than my son. Maybe they don't need full-time support. Mungkin yang paling penting saat ini kita lakukan adalah hal-hal seperti ini, menyuarakan. Yeah. Jadi menyuarakan sehingga banyak orang yang akan mencari tahu dengan informasi hari ini, apalagi Dinas Pendidikan sangat mendukung pendidikan inklusif ini. Betul. Sehingga seperti Stan bilang, diharapkan masyarakat sadar. Sadar akan keberadaan mereka, bahwa mereka itu butuh perhatian, butuh juga bersosial, dan butuh dihargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah. Kemudian juga tidak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rakan Merno, senang sekali kita pada kesempatan hari ini berjumpa lagi, dan saya pun selaku pembawa acara ini ataupun yang sering kali disebut host untuk speak seputar perbincangan edukasi Aceh kita, radio visual podcast ini dari Raspendika Tamerno. Ya, Raspendika Tamerno ini di bawah UPTD Balai Tekomdik, Dinas Pendidikan Aceh. Nah, pada kesempatan hari ini senang sekali kita ada tamu yang cukup spesial yang datang dari luar negara Indonesia. Beliau akan saya perkenalkan nanti. Kemudian ada juga ditemani oleh seorang ibu, saya perkenalkan nanti, yang akan hadir dalam perbincangan speak kita pada kesempatan hari ini. Baik, saya tidak berlama-lama lagi untuk memulai speak pada kesempatan hari ini. Langsung saya perkenalkan kepada Anda semuanya, rekan Tamerno. Hello and welcome to Speak Raspendika Tamerno. Thank you very much for inviting me. Yeah. Can you, bisa disebutkan namanya? Your name, please? My name is Stanley Jung. Okay, Stanley Jung. Where are you from, Mr. Jung? I'm from Victoria. Victoria. Which is a city in Canada, on the very west coast of Canada.
Iya. Baik, rekan Merno, pada kesempatan hari ini kita akan sehubungan dengan Mr. Stanley Jong. Ini hanya bisa berbahasa Inggris dan saya pun hanya bisa berbahasa Inggris sedikit-sedikit. Jadi nanti saya akan bercampur rujak. Saya bicara sedikit Inggris, sedikit Indonesia. Saya campur-campur. Nanti Anda menonton ini ada subtitlenya. Yang kedua, saya perkenalkan juga Ibu Aisyah. Iya. Terima kasih Pak Dani. Assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar di hari ini? Baik sekali. Iya. Baik, hari ini membawa Mr. Stanley Jong. Iya, benar. Iya. Oke, untuk pertama saya akan first time with you, Mr. Stanley. Yes. Can you explain how about you? Sure, I'd love to. Yeah. First is that my first exposure to coming to Aceh Yeah. was in 2005. Yeah. When after the tsunami disaster, and I came here to Banda Aceh to help in the recovery from that. And so I was part of a Canadian government program Mm-hmm. dealing with microcredit, small loans, Mm-hmm. and we provided those loans to fishermen, farmers, and small business owners Okay. to try to help them to recover from the disaster. Mm-hmm. And I did that for 3 years, and I left around 2008. Yeah. Following that, I returned to Canada and I became a professor at a college in Victoria in the School of Business, Mm-hmm. specializing in finance and accounting. And I also got married. Okay. And we had a son. Yeah. And it turns out that my son has autism. Yeah. And he also has an intellectual disability as well. And so he needs special support and help to go through life and to go through school Yeah. and things like that. And so I'd love to talk more about my son. And I hope we'll have that chance. Oke, ya, ya begitulah. Jadi also proud of our son, kira-kira seperti itu, Wisan gitu. Jadi rekan Berno, Mr. Stanley Jong ini sudah beberapa kali, bukan pertama, sudah beberapa kali di Aceh, khususnya pada saat tsunami, ada bantuan dari Kanada. Baik, oke, saya dengan Ibu Aisyah. Sebentar, Bu Aisyah, coba dijelaskan dulu siapa ini Bu Aisyah dulu. Dan bisa berkolaborasi dengan Mr. Stan. Iya. Oke. Oke, terima kasih Pak Dani. Iya. Dengan Mr. Stan, kami bekerja selama 3 tahun Ya. lamanya. Ya. Dan selama waktu itu pada tahun 2025 sampai dengan 2008. Nah, Stan bolak-balik dari Kanada ke Indonesia juga Mhm. dan memberikan bantuan, baik bantuan bagaimana menjalankan bisnis kembali pasca tsunami. Mhm. Seperti itu. Nah, saat ini beliau datang kemari karena berbagi pengalaman, Oke. berbagi pengalaman, kemudian juga mungkin rindu dengan Aceh, kemudian juga karena beliau sebagai seorang orang tua yang anaknya autis. Ya. Kemudian saya juga bergerak di bidang pendidikan inklusif, Mhm. maka beliau sangat ingin memang dari dalam hatinya untuk datang dan berbagi pengalaman untuk memberikan layanan untuk anak-anak yang berkebutuhan Iya. khusus. Mhm. Oke, Bu Aisyah sendiri sehari-harinya gimana nih? Ya, selama ini saya sedang studi lanjut Oke. di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Mhm. Saya mengambil doktor Mhm. dan kepakaran saya di bidang manajemen pendidikan inklusif. Oke, baik. Mungkin siapa dulu yang bisa menjelaskan bagaimana kalau Mr. Stanley ini kan bisa dikatakan basicnya di keuangan, tapi punya seorang anak Iya. yang autis. Tentu ini nanti akan ada
menceritakan pengalamannya. Tapi saya ingin penjelasan dari Ibu Aisyah terlebih dahulu. Apa dan bagaimana sebenarnya pendidikan inklusif itu? Ya, Ya. baik Pak Daniel. Pendidikan inklusif ya. Mm-mm. Jadi pendidikan inklusif itu ada kebijakannya. Oke. Ya. Nah, kebijakan Boleh dekat sedikit lagi Bu? Iya. Dan kebijakan mengatakan bahwa memang sekolah-sekolah pada umumnya hari Iya. ini, yaitu kita katakanlah sekolah reguler Mhm. yang menerima anak-anak normal. Nah, saat ini ada kebijakan yang mengharuskan sekolah-sekolah menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Mhm. Namun pada level tertentu, bukan level-level yang berat, sehingga yang mungkin masih bisa digabungkan dengan anak reguler. Ya. Dan pada dasarnya semua sekolah harus menerima anak-anak berkebutuhan khusus untuk sekolah di sekolah reguler. Oke. Seperti itu. Maka Mhm. nah, pemerintah harus bisa menguatkan bagaimana cara melayani anak-anak berkebutuhan khusus ini. Mhm. Seperti itu. Oke. Nah, berarti kan pendidikan inklusif ini kesetaraan. Benar, Tidak ada dibeda-bedakan latar belakang, benar. bagaimana segala sesuatunya dari peserta didik tersebut. Benar. Nah, dihubungkan dengan Mr. Stanley tadi, beliau sendiri pemerhati sebenarnya. Benar, karena Pemerhati. beliau juga salah satu anggota dari komunitas Iya. orang tua yang anak-anaknya autis Oke. di Kanada. Di Kanada. Maka Oke. sangat beruntung ya kita, beliau datang kemari Ya. dapat berbagi best practice tadi kepada kita. Oke. Saya rasa Thank you. seperti itu. Mr. Stanley, second question. Okay. Your experience about how to your child is autism. Mhm. Can you share to our audience? Sure. Mhm. My experience with autism in the education system is as a parent, and so not as an administrator Mhm. or a leader. And so for autistic kids, Mhm. they struggle in two areas. One area is in language communication, Mhm. and the other area is in social relationships. Yeah. And so they have difficulty in those two areas. In addition, my son, as I mentioned earlier, has an intellectual disability, and so he has difficulty studying in the normal school way. And I think everyone, whether it's school in Indonesia or school in Canada, there's a normal way to teach the children. And for many autistic kids, that way does not work well for them because their minds are thinking differently. And so my son is very visual, and he doesn't read or write very well, but when he sees pictures, he responds. And so they're different. They learn differently. Yeah. And so that's been the big challenge as a parent, is that my son needs to learn and wants to learn, but he does it differently Mhm. than other children. And so that's the big challenge. Yeah. The other characteristic, and I saw this yesterday when we had an activity with Save Education Aceh, was that many children with autism, they like to color. And so we put up some drawings that my son Matthew has drawn. They're not high level, but the kids like to scribble. They just like to see color. They like to see shapes, and they respond very well to that. And so that's what we did yesterday with the children. Was we just let them color and to express themselves differently. Yeah. And so I think that's the key, is that the children, all children are the same. They want to be heard. Yeah. They want to listen. They want friends. Yeah. But it's sometimes difficult for them. I see.
Ya, rekan Bruno, saya juga seperti yang diceritakan oleh Mr. Stanley tadi, anak Mr. Stan. How many children you have? I just have the one, One. Wow. Okay. so I spend all my time with him. Seperti. Ya, inilah yang disebutkan tadi ya, suka dengan warna-warna ya. Benar. Oke. So they, What's she's her name? Matthew. Matthew. Okay, boy. So Something like his drawings tend to be very colorful, yeah. and they That's right. often they do not necessarily have shape. This one in particular does have shape, but generally speaking, his drawings do not have shape, but they're always very colorful. Yeah. And I think that's how he expresses himself. Yeah. What's your expectation for your children? No. In terms of Matthew, as a parent, this was actually very difficult because I think when we have children, we have dreams. We have dreams that our child is going to go to school. Yeah. He's going to maybe go on to university or Yeah. graduate school, and I'll be very honest. I had dreams that my son would get a PhD, but I think Yeah. as we found out that Matthew had autism, we had to change our Yeah. plans Yeah. and we had to change our dreams, and that was the hardest part as a parent. Yeah. And Not only background education for success for people. Yes. Yeah. Yes. So my new expectation for my son is that he will be able to survive independently. Yes. That's right. that's my goal, and that he be happy. Yeah. And so very different goals than before, but I'm hoping that between now, he's now 12, until the time that he becomes an adult, that he starts to learn some skills to become more independent. Whether it's to be able to live more independently at home, Yeah. maybe to be able to work a simple job, and things like that, maybe to be able to cook a simple meal on his own. And so all of that is considered to be what we call life skills. And that's what I hope that my son will gain, Yeah. is life skills to be able to survive more independently. Okay, Mr. Stan, sorry. Tetap dengan Mr. Stan. What's your private visiting to Aceh now? Yeah. What apa yang ingin Anda dibagi di sini? Okay. What do you Sharing. what you sharing Oh, in Aceh now? What will you this meeting. sharing? I first agreed to return to Aceh to support Ibu Aisyah and her work with Safe Safe Education. Education Aceh. Okay. Tadi saya lupa ya, menyebutkan tadi ya. itu tadi. Saya pimpinannya Safe Education Aceh dan Ya. Oke, bebas. Safe Education Aceh ini memang memang bergerak di bidang pendidikan. Oke. Jadi sudah berapa tahun? Dari tahun 2021. 2021 ya. Oke. Apa latar belakang dibentuk sebuah lembaga swadaya masyarakat lah kita bilang Benar. LSM seperti ini, Ibu Aisyah. Benar. Kita memiliki visi untuk memberdayakan anak-anak muda ini, dan anak-anak muda ini memang anak-anak muda yang peduli kepada pendidikan, Oke. dan mereka harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa membangun Ya. mereka sendiri dan memberikan energi mereka ke hal-hal yang positif, yang bermanfaat. Oke. Seperti Berarti ini secara umum dulu ya, Iya, untuk secara menyelamatkan umum. pendidikan di Iya, Aceh benar. lah, kira-kira seperti itu. Termasuk pendidikan inklusif ini. benar. Apa yang terbayangkan di Ibu Aisyah ini kan eksponen-eksponen ataupun datang dari belakang keberagaman lah kita Benar. bilang. Sejauh apa keberagaman itu sebenarnya? Mungkin sebelumnya saya menjawab, ini adalah keseharian kita. Oke. Ini di dalam keseharian kita temui bahwa mereka ada, Ya. bahwa anak-anak ini ada, anak-anak ini butuh dukungan.
Oke. untuk dapat bersekolah. Dan siapa sih pendukung mereka kalau bukan orang tua, keluarga, masyarakat, guru, sekolah, pemerintah, dan seterusnya. Maka anak-anak ini, orang-orang tuanya juga merasa kebingungan. Ya. Bagaimana sih mereka diterima di sekolah? Bahkan saya jumpai banyak kesenjangan, yaitu penolakan anak-anak ini di sekolah. Ya mungkin saja ya sekolah menolak karena mereka merasa tidak mampu untuk melayani anak-anak berkebutuhan khusus ini. Betul. Nah, makanya pendidikan inklusif ini harus mungkin ya dikawal, dimajukan tentang bagaimana sekolah dapat menerima anak-anak inklusif dengan pelatihan guru, dengan memberikan kesempatan mereka untuk belajar lebih benar tentang bagaimana melayani anak-anak berkebutuhan khusus tadi, begitu. Jadi ini seperti mengintegrasikan komunitas untuk bisa sejalan dengan atau membantu pemerintah untuk menjalankan pendidikan inklusif. Saya rasa harus ada bantuan pendukung, bukan hanya sekolah yang bergerak. Oke, menurut Bu Aisyah ini kan kebutuhan khusus. Apakah sementara kan kesetaraan itu sendiri dalam mengenyam pendidikan, mungkin seperti itu ya. Benar. Apakah juga mereka harus ada baiknya bergabung dengan komunitas lainnya perlu satu tempat khusus supaya menangani kekhususan mereka ini, kekhasan mereka ini? Kita harus merubah paradigma berpikir kita mungkin ya pada Neil, karena mereka dapat bergabung dengan anak-anak yang normal yang lainnya. Gitu. Dengan bergabung dengan anak-anak normal, sekolah reguler menerima anak-anak berkebutuhan khusus, ini outcome-nya itu nanti akan terlihat bahwa anak-anak yang di sekolah reguler akan memiliki rasa toleransi, empati, begitu. Jadi itu harus ditumbuhkan dari dasar, dari semenjak pendidikan awal. Jadi sangat bermanfaat. Dan mereka bukan anak-anak yang parah. Betul. Nah, jadi satu disabilitas dia dapat dipindahkan ke kemampuan yang lain, ability yang lain. Jadi different ability gitu. Jadi kemampuan dia tidak mampu melihat, kan yang lain dia mampu. Betul. Intelektual dia bagus, begitu kan. Kemudian kemampuan-kemampuan dia lain itu yang harus kita tonjolkan di samping kemampuan dia tadi yang disabilitas tadi, seperti itu. Dia tidak mampu, ini dia bisa lain. Nah, kemudian di negara kita itu sangat kurang memberdayakan anak-anak berkebutuhan khusus ini. Jadi seperti yang Bapak Stan ceritakan tadi, sangat diperlukan anak-anak berkebutuhan khusus ini nantinya setelah SD itu ada pelajaran life skill. Itu untuk menciptakan mereka mandiri terhadap diri mereka sendiri. Karena tidak mungkin orang tua akan mengurus mereka selamanya. Seperti itu. Iya, yang normal-normal saja terkadang banyak persoalan karena di kehidupan sosial, pergaulan. Nah, belum tentu juga menjadi seorang anak boh hatimah, kan begitu. Makanya itu merupakan tantangan yang berat bagi orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus. Mr. Stan, Canada, how to bagaimana apa yang dilakukan di Kanada untuk pendidikan inklusif ini? How is Canadian government involved in education for inclusive education? Sure. I think, well, firstly, that education is managed by the provinces. And so I live in the province of British Columbia. And so therefore we follow the guidelines of the province of British Columbia. And in British Columbia, the high level regulation is that all students must be they must get an education, regardless of what level you are at or what disability you may have or what have you. And so they follow what is known as the inclusion model. And the inclusion model says that
students like my son Matthew will be included in a regular classroom, and so he will participate in the class as much as he can. He will participate in the class if needed. Maybe they will pull him out for certain activities, specialized activities focused just for him. But otherwise, he is included in the classroom. And so that's the inclusion model that the province of British Columbia uses. In addition to the inclusion model, once again, speaking as a parent, we also receive a certain amount of financial support for specialists. For example, Right. speech language specialists. My son does not speak Right. fluently. Ah, He only speaks in 1 or 2 words, I and see. only to the parents, because he's very shy. Yeah. So he'll only speak to us. And so we are able to hire a speech language specialist to work with Matthew. He also has a number of, we call it anxiety. And so he has a lot of anxieties. And so we are able to hire an occupational therapist to help us to deal with those types of anxieties that my son Matthew has. And so we receive a small amount of money to deal with those issues specifically. Okay. Your children now is independent for yourself? No, he's not. So right now he is in grade 7, and 7. he has full-time one-on-one support because that's what the school has decided that he needs. Yeah. In order to survive in the school, he needs a support worker to work with him. And so they have assigned a full-time support worker for him, and he will never be alone during school hours. Other kids are different. And so, for example, other kids, maybe they have autism, but they operate a little bit better than my son. Maybe they don't need full-time support. Okay. And so maybe just, 25% or maybe 50% of the day they have support. But for me, my son, he has 100% support. Okay. Sangat menarik. Ya. Sangat menarik, dan inilah yang menjadi yang dapat kita petik dari para Stanley Jong, ya, untuk berbagi apa yang dilakukan di Canadian government. Dan sayang sekali ini waktu yang cukup terbatas, short for this program to duration. Bilanglah nanti waktu suatu saat ya, mungkin bisa audien berbagi, mungkin nanti di Safe Education Aceh ini punya sosial media, punya Instagram segala macam, boleh tanya-tanya, boleh pengen tahu kan begitu ya. Juga nanti you have social media? I do, but I don't use it very often. I'm not of the right generation. I'm an old man. Oh, we hope you have in Aceh a special audience speak to connect to you, to share something about disability inclusive. I like to tell people I will talk about my son to anyone who will listen to me. So if there is somebody in Aceh province that wants to connect with me to talk about either autism or even inclusive education, I welcome that. And to start, maybe we can have them contact Ibu Isa first, and then after that, I'll figure out a way to be able to connect with others in Aceh province. Yeah, you are very inspiration man. Thank you. Very inspirative. Okay. In the end, this show, what's your
short highlights about disability autism for our. Well, what I'd like to say about children with disabilities is that they're actually very much the same as normal children. Yeah. They want to connect with other people. They want to be able to learn things. They want to become more independent, even though maybe they're not 100%, but they want to become more independent. And in their own way, they want to be heard. And so my request to everyone, including all the teachers and everyone who is listening today, is to become more aware of children that are different. Yeah. And to try to be understanding of their needs. Their needs may not be the same as the rest of the class, but they still have those needs, whether it's social needs or whatever. And so I just would like to ask all watchers just to become more aware that some children are different. Yeah. Parent more support for Yes. something like that. Juga Bu Aisyah, kandidat juga nih untuk dokter, profesor sekarang, dokter ya. Di akhir show kita ini, kira-kira ada hal-hal yang paling penting yang ingin disampaikan. Walaupun ini bukan kali ini aja, nanti kita kawan-kawan nih saya undang lagi nih lebih jauh. Coba Bu Aisyah. Baik, menyambung apa yang Bapak Stan katakan tadi, bahwa mungkin yang paling penting saat ini kita lakukan adalah hal-hal seperti ini, menyuarakan. Jadi menyuarakan sehingga banyak orang yang akan mencari tahu dengan informasi hari ini, apalagi Dinas Pendidikan sangat mendukung pendidikan inklusif ini. Betul. Sehingga seperti Stan bilang, diharapkan masyarakat sadar, sadar akan keberadaan mereka, bahwa mereka itu butuh perhatian, butuh juga bersosial, dan butuh dihargai. Seperti itu. Dan diberikanlah kesempatan bagi mereka untuk bertumbuh kembang sama seperti anak-anak yang lain. Maka harapan saya hari ini adalah kesempatan yang sangat baik yang diberikan kepada Safe Education Aceh oleh Bapak Kadis lewat Raspendika Tameruno, dan kita juga sangat mengapresiasikan kehadiran Stan. Maka harapan ini harapan untuk mendukung anak-anak berkebutuhan khusus, mendukung sekolah-sekolah untuk memberi layanan kepada anak-anak berkebutuhan khusus lewat apa saja. Salah satunya itu lewat media ini. Terima kasih banyak. We know education stakeholder, many exponent, student, parent, people, government, semua kita harus untuk peduli ini, kan begitu ya. Semua artinya seorang peserta didik itu nanti baik, masyarakat semua akan menjadi baik. Benar sekali badannya. Iya kan? Mungkin bisa dijelaskan tadi sedikit ya. Education good, so the society is become better. I fully agree. I fully agree. All will support the children with special needs. I hope so. Mr. Stanley Jung, in the end, that's confusing. Your name is Stanley Jung. Where are you from? Yes. I was explaining to you before that I get that question often. My parents are Chinese. They immigrated from China to Canada about 70 years ago. And then I was born in Canada. And so
I grew up. I look Chinese because of my parents, but I grew up in a very Canadian environment Oke. in a small town in British Columbia, Gitu. and so my thinking is very Canadian, but I look very Chinese. Okay, but I'm very happy you coming. You Yes, visit thank you. to our program. I'm happy and thank you very much, Mr. Stanley. Sampaikan kepada kami, kepada orang-orang yang Anda terdekat, ya, bahwa kami sangat senang Mr. Stanley datang ke sini. Thank you for having me as well. Oke. Begitu juga Mbak Isa. Terima kasih banyak. Nanti kapan-kapan kita bicara lebih banyak lagi tentang pendidikan inklusif. Siap Pak Daniel. Baik. Rekan Murno, demikianlah akhir dari perjumpaan kita di seputar perbincangan edukasi Aceh kita dari Raspendika Tamarno. Mudah-mudahan apa yang kami diskusikan, apa yang kami bicarakan ini akan mengedukasi kita semuanya, menginspirasi kita semuanya. Dan dengan keterbatasan saya sebagai host hari ini, mohon dimaklumi, ya karena kita English ini bukan mother tongue, kita tidak sering berbicara, ya little see I can, saya bisa menangkap apa yang Mr. Jong katakan, namun saya terbata-bata pada saat mengucapkan kata-kata kepada Mr. Jong. Tapi dalam komunikasi ini asik aja yang terasa. Demikian saja kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada topik-topik dan konten-konten lainnya. Mr. Jong, kita say tada. Goodbye. Thank you. Bye. Thank you. Yes, thank you very much. Oke. Terima kasih Pak Daniel. Rasakan Raspendika Tamarno, kanal yang ungkapkan cerita, berbagi kisah penuh makna, podcast seru untuk semua. Edukasi dan inspirasi kita yang punya. Saksikan, temukan, terinspirasi. Setiap kisah bawa arti, yuk kita nikmati. Dengarkan, temukan, ayo berdiskusi. Di sini tak berilmu semua jadi pasti.